Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa kita bertawasul dengan membaca Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, Asrarul Fatihah, Hizbun Nasr al-A'da, dan doa-doa yang mudah-mudahan seluruh rangkaian zikir kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk kita semua dan umumnya untuk seluruh umat muslimin muslimat di dunia. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syaulillahi al-kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لحضرة جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأسفياء الصديقين خصوصا القطب الرباني والعارف الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرة صاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن علاوي الحداد بعلاوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة ولجميع سادتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضريحهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمين ومهذبين ومربين ومرشدين مما أجنان كي حجي عبد الله بن محمد نو بن محمد إدريس وإلى حضرات كي حجي تباغس مما فلق أبس فقنطانا ونفعنا بعلومهم رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرة أبينا وأستاذنا كحاجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاية البنجاري للحصول والبلوغ إلى جميع المقاصد والمراد السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت عالم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya. Ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua
yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah mendahului kita semua khususan. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد
الله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أبدل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله يا الله يا الله يا الله
Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Hannan, Ya Mannan, 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 Ya Dayyan, Ya Sultan, 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 Ya Dayyan, Ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا ببركات ورد السكر نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكر رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مكدور ومن جميع الشرور تتارسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Kita tawasul dengan membaca doa Asrarul Fatihah. Silahkan dibuka Majmu'atul Auratnya halaman 148 untuk yang cetakan baru. Mudah-mudahan dengan Asrarul Fatihah segala hajat, keinginan kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim. أنت ربي
وعلمك حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم اللهم سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي علمك كاف عن السؤال اكفني بهك الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال اكفني بهك الفاتحة مقالا وهسل ما في ضميري وهسل ما في ضميري وهسل ما في ضميري يا الله يا الله يا الله يا صريخ المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج 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 عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بالشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس ويدرني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفِ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما عظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك تصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا نما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزي ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستي وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita doa, kita bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan solawat tibbil qulub, hati kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita diberikan afiah oleh Allah, panjang umur untuk ibadah, hasil maksud dan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم سلمنا والمسلمين سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والجور والفتن والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, bertemu dalam upaya dan usaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik, derajat yang lebih tinggi, keriduan yang paling sempurna, yaitu dapatkan keberkahan mengaji, belajar, yang di dunia tidak ada lagi yang lain yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada belajar dan mengajar. Sekarang kita akan sampai kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang doa. Doa. Bagaimana hebatnya doa? Bagaimana fadilahnya doa? Bagaimana cara berdoa?
Nah, itu kita akan bahas. Menurut tuntunan, arahan, pimpinan, ajaran, bimbingan pemimpin kita yang hebat, pemimpin kita yang dahsyat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tertanam di dalam hati kita dan jiwa kita bahwa aku punya pemimpin. Bukan sembarangan. Bukan pemimpin sembarang pemimpin, tapi pemimpin kita ini adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus ditanamkan dalam diri kita, sehingga muncul dalam diri kita bahwa beliau satu-satunya. Tidak akan ada penggantinya. Tidak akan ada duanya yang memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan kita, ngemong kita, menjaga kita, memberikan hidayah kepada kita. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi tidak punya pemimpin kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak akan pernah mau dipimpin oleh siapa saja kecuali Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab saya sudah tahu selain Nabi Muhammad, selain beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada pemimpin yang ikhlas, jujur, setia kepada umatnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau, pemimpin adalah culas, khianat, jahat, menyelangsarakan, merugikan dan menipu, serta selalu mengelabui yang lain. Makanya rugi. Rugi kalau di hati terlintas ada pemimpin kita selain pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa Abi begitu? Ya usia Abi udah 73 tahun. Sudah melihat bentuk-bentuk pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin culas, curang, licik, khianat, mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan pribadinya. Nabi Muhammad tidak akan tidak akan terjadi seperti itu. Dia selalu menyelamatkan umatnya. Dia selalu ngemong umatnya. Meskipun dia sudah tidak ada, saya masih merasa dan saya masih menganggap satu-satunya pemimpin kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini keluar dari hati sanubari, dari akal pikiran yang sehat. Sebab apa? Tanpa Nabi Muhammad kita sesat. Kalau kita ikuti pemimpin selain Nabi Muhammad, kita celaka, kita rugi, dan kita akan selalu dirugikan. Lahir, batin, dunia, dan akhirat. Tanamkan sama kita sebagai bukti cinta kita kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengerti apa yang Abi sampaikan, kita tidak akan pernah menjadi orang benar. Tidak mengerti apa yang Abi sampaikan ini, kita tidak akan selamat dan kita akan dicelakakan sama pemimpin selain Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai kita sekarang pimpinan kita ngajar, pimpinan kita nuntun, pimpinan kita ngebimbing, berdoa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku. Astajib lakum. Pasti, tidak bisa tidak, aku kabulkan doamu. Tidak bisa tidak, berdoa kepada Allah, Allah yang akan mengabulkannya. Bagaimana ruhnya doa yang akan dikabulkan sama Allah? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar kita.
Kata Kangjeng Rasul di dalam hadisnya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu sekalian kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinuna, dalam keadaan kamu muqinuna, yakin, seyakin-yakinnya doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tanpa keyakinan kita akan diijabah sia-sia. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan jenuh, tidak akan kesel, enggak akan sewot kalau kita berdoa kepada Allah sehari 1000 kali, 1.000.000 kali, enggak akan bosan. Malahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yuhibbul mulihhina fid du'a." Allah sangat cinta, Allah sangat senang kepada orang yang kalau berdoa maksa sama Allah. Mulihhina fid du'a. Pagi, sore, siang, malam, sekali, 2 kali, 3 kali, terus berdoa. Begitu. Dan jangan kita berhenti berdoa karena bosan. Bosan saya doa sampai sekarang dikabulkan. Dosa tuh. Dosa itu kalau kita meninggalkan doa. Kata Rasulullah begini, "Malam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaih." Barang siapa tidak berdoa minta sama Allah, Allah murka, Allah marah sama kita. Minta sama Allah. Apa saja minta sama Allah. Dan kata Rasulullah, tarku doa maksiatun. Meninggalkan doa. Biasanya kita berdoa terus, kesel nih. Gak dikabul-kabul juga. Dah, nggak berdoa lagi, maksiat. Dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus ikut cara Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam berdoa. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdoa dan gak putus doanya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sebentar, 320 tahun. 320 tahun berdoa. Nabi Nuh namanya adalah Gen. Ya, tapi kita biasa manggil Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh itu Nabi yang nangis terus. Naha ya Nuhu Nuhan artinya menangis. Nuhan menangis berdoa. Lihat umatnya, aduh anak-anak sekalian, umat Nabi Nuh belegung. Umat Nabi Nuh kurang ajar. Umat Nabi Nuh memang betul-betul brutal. Umat Nabi Nuh betul-betul kurang ajar, betul-betul berani sama Nabi Nuh. Nabi Nuh nangis, doa sama Allah. Untuk jelasnya baca saja surat Nuh. Bagaimana Nabi Nuh berdoa di situ? Allah, ini umat saya, ya Allah. Ya Allah, umat saya seperti ini, ya Allah, nangis terus. 80 tahun. 80 tahun. Berdoa 80 tahun. Coba. Doa terus. Datang malaikat Jibril sama dia. Assalamualaikum ya Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pasti ini doa saya dikabul nih sama ayah. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa saya. Nabi Nuh, saya bawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengabulkan doamu. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Terima kasih dikabul. Nih. Ini benih. Pergi kamu ke Gunung Anu, tanam. Nabi Nuh, ya Nabi kan, bukan kayak kita. Kalau kita mungkin sudah ngomel, Jibril, aku mintanya bukan benih. Kenapa dikasih benih?
Kenapa aku disuruh nanam di gunung nih? Enggak, Nabi Nuh enggak begitu. Nangis lagi. Nabi Nuh, ya Allah. Ini umat yang harus dihajar, umat yang harus dibinasakan, ini umat yang harus dihabiskan, ini umat yang harus ditenggelamkan, ini umat yang harus dihancur leburkan. Saya disuruh nanam benih. Pergi ke gunung dia. Nangis. Manggil umatnya yang masih taat, nurut sama dia. Ayo. Kita nyangkul di gunung nih. Tanam satu. Nabi Nuh terus berdoa. Umatnya mungkin jadi, kata umatnya, dasar orang gila. Nanam pohon di atas gunung katanya. Nabi Nuh diam aja. Sekarang kamu mentertawakan saya, besok kamu menangis melihat saya, dan saya tidak akan tertawa ketika melihat kamu sengsara. Nabi ini bukan manusia kayak kita. Terus berdoa. 80 tahun kemudian, coba datang lagi malaikat Jibril. Alhamdulillah datang Nabi Nuh. Udah berapa tahun nih? Berapa tahun? 160 tahun. Nuh, hari ini aku datang kepadamu, bawa perintah Allah sebagai bukti doamu dikabul sama Allah. Diam Nabi Nuh. Mintanya kan umatnya dibinasakan, umatnya dihancurkan, dikasih banjir topan yang gede, abisin semua, tenggelam di banjir topan yang hebat dahsyat itu, masukkan ke dalam tanah, hancurkan semua. Begitu kata Nabi Nuh mintanya. Baca saja surat Nuh. Bagaimana Jibril? Sekarang kamu naik ke gunung, semua pohon-pohon yang kamu tebang, yang kamu tanam, tebang semua. Nabi Nuh cicing saja. Aduh, ya. Makin kurang ajar itu kaumnya. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. 1000 tahun penuh dengan derita. Terus 80 tahun nanam, sekitar 80 tahun sudah tebang. Pohonnya subhanallah gede-gede, ditebang satu-satu sama Nabi Nuh dan umat-umatnya yang baik dan setia. Setelah ditebang, bikin papan, bikin balok, ukurannya sekian. Coba Nabi Nuh bikin kerjain 80 tahun lamanya. Udah berapa tahun? 240 tahun. Doa 80 tahun, nanem 80 tahun. Setelah jadi ditebang, dibikin papan, dibikin balok berdasar dalam Quran. Ayo bikin semua. Disuruh begini, ini ukurannya ini sekian. Terus dibikin semua Nabi Nuh. Bikin semua. 80 tahun tuh. Udah selesai itu, semua dikerjain sama dia. Sambil berdoa, datang lagi Allah. Nuh, kata Allah, hari ini kamu disuruh bikin perahu, bikin kapal. Bentuknya begini, ukurannya begini, bentangannya sekian, dibikin sama kayu yang tadi yang dibikin sama Nabi Nuh. Anak-anak sekalian, itu kayu ada yang 3 meter diameternya. Diameter 3 meter. Satu pohon kayu diameternya 3 meter, 4 meter. Dipotong satu-satu, disambungkan, disuruh sama Allah. Begini, cara nyambungnya begini, cara ngelemnya begini. Semua diajar sama Allah SWT. Bi'ayunina. Dengan petunjuk,
dan pengontrolan langsung dari Allah. Coba, belum pernah lihat kayak apa bentuk perahu. Bagaimana contohnya perahu? Enggak tahu. Semua sama Allah dibuat. Dibikin betul-betul indah. Bagus, hebat. Itu luar biasa, selesai semua. Udah beres semua. Dibikin itu, bikin ini, tiangnya untuk ini, untuk kamar-kamarnya. Semua dibikin sama Nabi Nuh. Jadilah perahu. Nabi Nuh masih diam. Mendoa, ya Allah. Ya Allah umat makin kurang ajar, makin kurang ajar. Nabi Nuh dibagus-bagus, dihebat-hebat coba. Orang-orang mengejek, menghina kepada Nabi Nuh. Ada cerita Israiliyat yang rasanya Abi nggak mau cerita Israiliyat deh, cerita bohong yang dikeluarkan sama orang-orang Yahudi untuk menghina dan untuk melemahkan perjuangan para nabi. Itu namanya cerita Israiliyat. Abi nggak ceritakan sama kamu, takut jadi malahan polemik, menebar kebencian kita kepada orang-orang Yahudi, ya. Udah selesai. Bagaimana? Jadi itu perahu. Orang-orang semua bertertawakan. Dasar Nabi Nuh udah gila ya, bikin perahu di atas gunung. Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Dasar orang gila. Udah bagus semua. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh masih nangis. Nuh, aku datang setelah 320 tahun. 4 kali 80 berapa? Hari ini aku datang membawa perintah dari Allah. Doamu aku kabulkan sekarang. Panggil umatmu yang baik-baik dan taat padamu, suruh naik ke perahu. Semua binatang-binatang ternakmu, semua hewan-hewan yang kamu pelihara, bawa semua ke dalam perahu. Jangan ditinggalkan satupun. Ayo, berangkat semua. Nabi Nuh nangis lagi. Tahu nangisnya kenapa? Ya Allah, mohon ampun saya ya Allah. Kalau pada waktu itu aku berdoa padamu, terus engkau kabulkan, nasibku juga nggak jauh dengan nasib umatku. Aku juga pasti tenggelam. Aku juga pasti ke bawah kena banjir topan. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Andai kata pada waktu aku berdoa, terus engkau kabulkan, semua umatku tenggelam terbawa sama banjir topan, diriku juga pasti ada di dalam itu ya Allah. Lihat, sudah dikabul sama Allah, masih menangis juga. Nangisnya karena apa? Aduh ya Allah, berdoa ya Allah, kalau engkau tidak berikan aku perahu, kalau engkau tidak menyiapkan aku bikin perahu, kalau engkau tidak menyuruh aku menanam untuk kayu-kayu bikin perahu, ya Allah, nasib umatku dan nasib aku sama ya Allah. Ditelan badai topan yang dahsyat ya Allah. Coba doa nih, Nabi ini. Kumpulkan semua. Naik semua ke situ. Umat Nabi Nuh yang baik ikut duduk ke situ. Kata Nabi Nuh, ayo buru-buru semua anak-anak, saudara-saudara, ayo semua naik. Enggak mau, kayak orang gila. Saya enggak akan ikut kamu, saya mau naik tuh gunung atuh. Gunung tuh masih tinggi, saya di gunung. Hari ini enggak akan ada yang selamat dari topan ini. Ayo ikut sama saya. Ayam, bebek, mandila, sapi, semua gajah, semua naik ke situ. Sama Nabi Nuh disuruh sama Allah dibikin itu tempat bebek, tempat ayam, tempat di dalamnya itu. Sampai ditulis dalam sejarah, the big ox in the world. Perahu terbesar di dunia. Sebab di dalamnya ada segala macam. Bebek harus ada air, di situ ada kolam.
Di situ harus ada gajah, di situ ada sapi, di situ ada, semua naik ke situ sudah dipersiapkan sama Allah. Kotak-kotak kamar-kamar buat mereka semua di sana. Sapi harus beranak, ayam harus bertelur, semua sampai disebut sama dunia the big zoo in the world. The big zoo in the world, kebun binatang paling besar di dunia. Di dalam perahu Nabi Nuh. Coba. Kalau Nabi Nuh dikabul sama Allah seketika, sapi mati, ayam mati, Nabi Nuh juga pasti mati. Sebab tenggelam dibawa oleh badai topan yang dahsyat itu. Doa. Jadi kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah, dengan ikhlas. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini. Soal doa nih ya. Katanya kita baca aja dah. La yanbaghi lil imami wal ma'mumi ay yakhruja minal masjidi min ghairi du'ain. Enggak pantas, enggak bagus, enggak boleh buat imam masjid dan makmum yang sholat di masjid keluar dua-duanya dari masjid tanpa doa. Nggak boleh, doa dulu. Yang ngomong ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini, waliullah, sampai diberi gelar Sultanul Aulia, yaitu raja di rajaan para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan satu program, fansab. Maksudnya, idza faragta minal ibadati, kalau kamu sudah selesai ibadah salat, fansab fid du'a. Mulai kamu berdoa. Ini ayat Quran nih, jadi salah ya. Kalau orang assalamualaikum terus berdoa, ya harus begitu saya assalamualaikum langsung berangkat, nggak boleh, harus doa, berdoa. Minta sama Allah, sebutin satu-satu doa kita. Nenek, kakek, uyut, udeg, jangga, wareng, kabeh. Sebut sama kita satu-satu, berdoa. Sebutin satu-satu, jangan malu. Allah begitu sayang sama kita kok. Warghab fima indallahi watlubhu minhu. Minta sama Allah apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah apa yang ada padanya. Cari, dapatkan itu semua. Gitu katanya ya. Ini doa nih. Jadi kita berdoa lihat Nabi Nuh. 320 tahun berdoa, kita berdoa baru berapa hari. Begitu kita bangun ujian minta supaya lulus. Udah lulus kita minta doa lagi supaya testing lulus. Udah lulus, doa banyak, doa kita udah minta dari A sampai Z. Jangan disisakan doa kita. Kata Rasulullah, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti saripati ibadah. Doa itu. Makanya kalau doa betul-betul muqinu nabil ijabah. Sambil berdoa, sambil yakin, seyakin-yakinnya doa ini akan diijabah. Itu ruhnya doa. Ruhnya doa itu punya ruh. Ruhnya doa itu adalah yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, jadi kalau umpamanya sekarang kita sadar kita dituntun sama Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya berdoa. Nabi Nuh itu 320 tahun dia berdoa baru dikabul. Setelah selesai Nabi Nuh naikin semua topan badai luar biasa. Naik itu air semua naik
naik sampai ke tempat Nabi Nuh bikin perahu. Baru perahu Nabi Nuh bergerak. Sudah kena air kan? Airnya naik, mulai dia serak bergoyang. Kalau bukan karena Allah, begitu bergoyang terus terbalik. Ini enggak. Sebab Allah yang buat semua. Begitu tergoyang udah tak diam semua. Situ Nabi Nuh bilang, Bismillahi majreha wa mursaha. Dengan nama Allah jalan ke kapal ini dan besok akan berlabuh di satu tempat, jalan semua. Itu binatang di dalamnya, anak-anak sekalian. Orang-orang yang lain minta tolong, nggak bisa, udah nggak bisa. Kapalnya jalan, badai semua. Itu orang-orang kepala orang lagi tenggelam, udah nggak bisa apa-apa. Kata Nabi Nuh, udah diajak nggak mau. Terus. Sejarah dan ahli sejarah membuktikan benar. Kejadian ini benar, nggak bohong. Jadi itu perahu Nabi Nuh yang disebutkan the big ox in the world, kapal terbesar di dunia, dan disebutkan sebagai the big zoo in the world, kebun binatang terhebat, terbesar di dunia, itu perahunya Nabi Nuh. Jadi perahunya Nabi Nuh terus jalan. Maka bodi kapal Nabi Nuh nempel di dinding Gunung Himalaya. Gunung Himalaya terendam, hebat kan? Kapal Titanic buatan Inggris belah dan semuanya meninggal dunia, hancur. Dibuat sama orang-orang hebat. Nabrak apa? Bukan nabrak gunung, nabrak bongkahan es. Begitu bongkahan es kena esnya belah. Es itu kan cair, anak-anak sekalian. Benda cair es itu kan. Begitu kena tek, nusuk sedikit. Kapal jalan terus, nggak bisa berhenti kan kapalnya. Kapal berhenti sama aja dengan diparut, sama aja dengan dibelah. Yang begitu baja hebat yang sudah dihitung, tidak akan pernah, katanya tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah gagal. Kapal itu kata orang Inggris mengatakan bahwa kapal ini sudah diuji, tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah musibah. Begitu itu. Menteri Riset dan Pembangunan apa itu di Mesir, Abi lupa namanya. Ketika ditanya orang bagaimana ini tentang keamanannya. Kalau mogok, kalau rusak mesin, kalau terjadi apa-apa, dia ngomong dengan sombongnya. Semuanya sudah saya hitung dan semuanya sudah saya persiapkan. Tuhan saja tidak akan mampu menggagalkan kapal ini. Begitu ngomong. Tuhan saja tidak akan mampu menggagalkan kapal ini. Bukan Tuhan yang menggagalkan itu, tapi bongkahan es yang kena ketabrak sama kapal Titanic, kemudian dia pecah dan pecahannya nyolok kepada besinya dan kapal terus maju saja, dan itu bongkahan es tetap maju sama aja dengan digergaji, masuk air semua, hancur semua. Yang hebat kapal Nabi Nuh nabrak dinding Gunung Himalaya, nabrak terus jalan, nggak belah, nggak pecah. Sampai sekarang urat-urat kayu, sambungan-sambungan itu masih ada di dinding pegunungan Himalaya. Begitu kata ahli peneliti sejarah. Tidak percaya, pergi ke sana lihat. Abi mah nggak akan ngomong percaya atau nggak percaya. Saya mah sudah iman sama Allah.
perahu Nabi Nuh ada dan ada dalam Al-Quran. Saya yakin dan saya iman nggak mungkin buatan Allah bisa jebol. Lihat, gunung Himalaya dindingnya ditabrak sama itu, sama Nabi Nuh. Sengaja sama Allah dibuat seperti itu. Uji coba, lihat kekuatan, lihat kedahsyatannya. Sampai itu masuk kayu kapal itu masuk ke dalamnya, kedorong terus membentuk garis-garis, urat-urat kayu, urat-urat sambungan sampai kelihatan jelas di ini. Segitu dalamnya, segitu tingginya dulu dunia pernah terjadi, yaitu badai topan yang luar biasa. Coba lihat sama kamu semua. Jadi Habib pikir dalam hati, ya Allah, Gusti Allah membuat perahu Nabi Nuh yang belum kena perahu, dituntun dengan bi'ayunina kata Allah, dengan pengawasan, dengan petunjuk, dengan pengarahan dan bimbingan kami jadi perahu. Kekuatannya sudah diuji, nabrak gunung Himalaya. Ayo. Sekarang di dunia pernah terjadi lagi. Kapal hebat yang menggelegar di dunia, kapal pesiar Titanic. Yang tidak akan bisa, kata yang buatnya, Allah untuk menggagalkannya. Bukan Allah yang menggagalkannya. Bongkahan es yang membocorkannya. Es keras kan? Terus kan sama dengan batu. Kena, didorong sama kapal. Bongkahan es diem. Kapal maju kan kedorong sama itu. Mesinnya masih jalan. Belah tuh kapal. Bukan belah dua tapi dipotong. Masuk air semua ke sana. Mati semua. Coba renungkan sama kita semua. Doa Nabi Nuh. Makanya kalau kita kemana-mana, salamun ala Nuhin fil alamin, salamun qaulam mir Rabbir Rahim, salamun ala Ilyasin, salamun qaulam mir Rabbir Rahim, salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun hiya hatta matla'il. Baca tuh doa selamat itu sama kita. Ingin selamat kita perjalanan kita menuju akhirat ini. Aman tapi kita, sebab kita punya pemimpin yang nuntun kita, pasti selamat. Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Selain dia, sudah jangan dianggap. Mata kita jangan sampai melilik dan hati kita jangan sampai punya tersirat di hati sedikit saja. Ini mungkin pemimpin kita salah. Ora ono. Pemimpin kos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan. Ini doa yang dituntut sama Kanjeng Rasulullah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah perisai, tamengnya orang mukmin. Kita berdoa. Berdoa kita sama Allah, berdoa kita sama Allah, berdoa sama Allah. Sebab dengan doa kita punya tameng. Dengan doa kita punya perisai. Bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan, doa apa saja diijabah. Tidak ada yang tidak. Minta sama Allah, ya Allah bukakan hati saya ya Allah. Ingin melihat yang benar ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Berikan saya petunjuk ya Allah. Supaya saya mengikuti yang benar ya Allah. Ya Allah sadarkan saya ya Allah. Supaya saya bisa membedakan si curang, si licik, si jahat, si culas, si hianat. Ya Allah, supaya saya jangan sampai terperosok. Jangan sampai saya jadi orang durhaka ya Allah. Berdoa sama Allah. Ya Allah pelihara pergaulan kami ya Allah. Jaga pergaulan kami ya Allah. Bulan Ramadan ini kita jangan kepala. Mudah-mudahan. Ini masih panjang Rasulullah doanya. Tapi kita waktu kita sudah harus ganti pelajaran lain. Dan kita harus ada pekerjaan lain. Habis cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa. Pemimpin kita hanya Nabi Muhammad SAW. Ikuti dia, pegang dia, cintai dia, selamat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah menemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan kita tidak akan pernah lepas dan kita tidak akan pernah culas mencintai, mahabbah kepada beliau
Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.